দাঁড়াও ইয়া নবীজি তোমার নয়ন ভরে আমি দেখবো উম্মে হানি কি ঘর कमली वाले सूर है ते जिब्रील आए और भूले में ये हक में रब है और भूले में ये हुक्म रब है जल्द महबूबे को मेरे लाओ जल्द महबूबे को मेरे लाओ अरे सिदरतुल मुंतहा चढ़ी अरे रफ रफ होलन सावारे अरे सिदरतुल मुंतहा चढ़ी रफ रफ होलन सावारे अरे पीछे पीछे पीर जिलाने पीछे पीछे पीर जिलाने आगे कमले वाला या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अरे मेराज जय अल्लाह बोलो मेराज जय अल्लाह हबीब मेराज जय अल्लाह हबीब नबी कमली वाला अरे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ওরে গুপ্ত কথা প্রকাশিতে ডাকলেন মোলা আরশে পাকে গুপ্ত কথা প্রকাশিতে ডাকলেন মোলা আরশে পাকে আরে ত্রিভুবনে মুদরে নবীর ত্রিভুবনে মুদরে নবীর নাই রে কোনো তুলনা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ या हबीब अल्लाह बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा मौला की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा हुजूर की आमद मौला की आमद मौला की आमद मरहबा मक्की की आमद मदनी की आमद बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मोहब्बते एक शद या रसूल अल्लाह अरे या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सरकार की आमद मरहबा মারহাবা বললে কি কষ্ট হয়নি আমার নবীর দরুদের বিরুদ্ধে করে অনেকে আসে না নাই আছে আমার নবীর মিলাদের বিরুদ্ধে করে অনেকে আসে না নয় গুস্তাখে রাসূলের বিরুদ্ধে আমাদের হাতটাকে এভাবে মুষ্টি বানান আশেপাশে মারবেন না ডানে বামে না উপরের দিকে মারবেন যারা গুস্তাখে রাসূল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্বেষ কথা বলেন ঠিক কি না আমি যখন বলবো দয়াল নবী আপনারা চিৎকার দিয়ে হাত উপরের দিকে ভাবে মেরে বলবেন মারহাবা